अष्टम स्कंद सप्तदश अध्याय श्री शुकोवाच शुण अभिमनु नंदन केमते जन्मिले वामन जे हरि पयव्रत फले जन्मिले अवनी मंडले तार चरित शुण एवे जेमते बलिर प्रस्तावे ब्रह्मार स्तुति शुणी तो से हरि परम पुरुषे अमृत भव जे शरीर हेले वामन अवतार गगने उदे दिवाकर वामन उदरु बाहारम अदिति गर्भु भूमि गते वामन देखिला अग्रते नील निरद तनुवर्ण प्रकाश कमल लोचनम आजानुलंबे भुज चारि शंख कमल गदा धरी पीतवसन कटी माझे तड़ित नील मेघ साजे रत्नकुंडल श्रुति जुगे श्रीवश्च चिन्ह हृद भागे कंठे लंबई वनमाल सुंदर अलका कपोलम प्रसन्न मुखे हास दिशे सलिले कमल प्रकाशे जलधि उछुले उल्लोल कानने नाना पुष्प लोलेम हे ऋतु बहई गुणवंते प्रसरे शरद वसंते सुगंध पवन आमोद गगने मंगल सबदम भूमिरे विप्रवेदना दे अनल पूजंती सनिधे ग्रह नक्षत्र शुभ वेले पर्वते रहिले निश्चले भाद्रव मास शुक्ल पक्ष द्वादशी श्रवणा जे रुक्ष मुहूर्त नाम अभिजित ग्रह नक्षत्र सुप्रशस्त सर्व नक्षत्र तारागणे प्रशस्त मंगल दक्षिणे विजया नाम मधायने शंख दुंदुमि वाद्य सने मृदंग पट कंसाल दुंदुमि भेरी वाद्य गोल बजान्ति गोमुखानक प्रणव तुरी जे अनेक सुगीत वाद्य नृत्य गोल दिग उच्छुलिला उतु भोल नाचन्ति अपसरा वृंदे गंधर्वे ताल यंत्र वादे देवता मुनि पितृगणे अग्नि समेते जणे जणे सुपर्ण सिद्ध विद्याधर सह कि पुरुष कि नरम चारण जक्ष रक्ष आदि पिशाच गुह्यक प्रसिद्धि स्तुति वचने गीत स्वरे पुष्प वसंती निरंतरे अदिति परे पुष्पवृष्टि जणे खंडीव जन्मरिष्टि अदिति निज पुत्र देखि निर्मल कलावे नियाकी जे हरि निज जोग तेजे जन्मिले कश्यप वीर्ये कश्यप जय जय वाणी मंगल वेदनाद भणी तक्षणे प्रभु भगवान रूपे प्रकाशिले वामनम देखंती स्वर्गे दिगपाले देवी देवता अंतराले बटु वामन रूप देखि मुनिये आश्रम उपेक्षी परम हरसे मिलिले जय मंगल स्तुति कले विधाता आदि मुनि तुले पुत्रर जात कर्म कले वामन उग्र कर्म देखि सविता गगने उपेक्षी सविता मंत्र करने कहे जेणे सविता तेज बहे गुरु पैता देले कंधे कश्यप मेखला आनंदे अवनी कृष्णा जिन देले शशांक दंड समर्पिले अदिति देले कौपिन जेणे त्रिदंड परिधान मुनिये देले करे दर्त तेज मंडल देवगर्भ शारदा देले अक्षमाला जेसने बुद्धि अनर्गला वरुण राजा शुद्ध चित्ते भिक्षा पात्र को देले हस्ते अंबिका देले भिक्षाणी संगते घेनी कमलिनी ऋषि ब्रह्म तेज देले स्तुति वचने स्मृति कले नर्मदा नदीर उत्तरे भृगु कच्छपे विप्रवरे कश्यप होम कराइले विधाता पुरुषर बोले हेमंते धरी दिव्य मूर्ति देले अनले पूर्णाहुति ऋति जे करी नाना विधि बलिर मते अश्वमेधि कराई निज मंत्र बले अमरे स्थापिब निश्चले से कथा जाणीन वामन प्रत्यक्ष कले कगमन बलि भुवने विष्णु जाते भूमिकंपई पाद घाते बलि को जज माने बरी मिली भृगु को आग करी यज्ञ करती मंत्र बले जेमंते अमर मंडले बलि बसिला दृढ़ चित्ते नियते कल्प परिजंते हेमंत बलि यज्ञ बाटे वामन मिलिले कपटे तपन देखि तारापंथी जेसने हंती हत ज्योति भार्गव आदि पुरोहिते सदस्य यजमान जेते वामन तेजे अस्त गले तम जेसने प्रातः काले न करि पारि अनुमान सर्वे होइले हत ज्ञान
ରବି ଶଶାଙ୍କ କିବା ବନି ମିଳିଲେ ନିଜ ତେଜ ଘେନି ଯେ ଜହିଁ ଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମାସୁତ ଯଜ୍ଞ ପ୍ରୋକ୍ଷଣେ ଉପଗତ ଏମତେ ଜାଣି ନ ପାରିଲେ ବାମନ ତେଜେ ଅସ୍ତ ଗଲେ ଚାହାନ୍ତି କୁଶିତ ଲୋଚନେ କେହି ନ ଜାଣି ଅନୁମାନେ କାହାରି ଦେହେ ନାହିଁ ଜ୍ଞାନ କ୍ଷଣେ ରହିଲେ ଖେଦ ମନ ସେ ଜଳ କମଣ୍ଡଳୁ ଘେନି କରିଣ ସାମବେଦ ଧ୍ୱନି ମିଳିଲେ ଯଜ୍ଞରେ କପଟେ ବାମନ ନୃପତି ନିକଟେ କଟିରେ କୃଷ୍ଣାଜିନ ଶୋଏ ଖର୍ବ ଶରୀରେ ଜନ ମୋହେ ବେଷ୍ଟିତ କଟିରେ ମେଖଳା ଯଜ୍ଞୋପବୀତ ଅକ୍ଷମାଳା ଅଦ୍ଭୁତ ବାମନ ଶରୀର ଶିରେ ବିରାଜେ ଜଟାଭାର ମାୟା ବାମନ ରୂପ ଦେଖି ତକ୍ଷଣେ ଆସନ ଉପେକ୍ଷୀ ଭୃଗୁ ସହିତେ ଶିଷ୍ୟ ଯେତେ ଆସନ ଉଠିଲେ ତୁରିତେ ଅଞ୍ଜଳି ହସ୍ତେ କରିବେଗେ ମିଳିଲେ ବାମନର ଆଗେ ବଳି ବାମନ ମୁଖ ଚାହିଁ ଆସନ ଦେଲା ବେଗେ ନେଇ ଚରଣେ ନମସ୍କାର କରି କୁଶଳ ବାରତା ପଚାରି ପାଦ ଉଦକ ଘେନି ଶିରେ ରୋମହର ସକଳେ ବରେ ଯାର ଚରଣେ ଶେଷ ଜଳ ଖଣ୍ଡଇ ସର୍ବ ମଙ୍ଗଳ ଗିରିଶ ପରମ ଭକ୍ତିରେ ଯେ ପାଦ ଦଳ ଧରେ ଶିରେ ବଳି ଯେବେନି କର ଯୋଡ଼ି କହେ ବାମନ ପାଦେ ପଡ଼ି ବଳିରୁ ବଚନ ଭବିପ୍ର ନମେ ତୋ ଚରଣେ ଅଶେଷ କୁଶଳ କାରଣେ ବ୍ରହ୍ମ ଋଷିଙ୍କ ତେଜ ପ୍ରାୟ ମୁହିଁ ଦେଖଇ ତୋର ଦେହ ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ସାକ୍ଷାତେ ତୋ ରୂପ ନାହିଁ ଏ ଜଗତେ କି ଅର୍ଥେ ତୋହର ଆଗମ କହ କେଶବ କିସ ନାମ ମୋ ପିତୃଗଣେ ଆଜି ତୋଷ ପବିତ୍ର ମୋର ଗୃହବାସ ଆଜ ମୋ ସଫଳ ଜୀବନ ଯେଣୁ ତୁମ୍ଭର ଆଗମନ ପବିତ୍ର ହୋଇଲା ମୋ କୂଳ ଲଭିଲା ଶତ କ୍ରତୁ ଫଳ ଆଜ ଅନଳ ଘୃତ ଗ୍ରାସେ ତୋଷେ ଚଳିବେ ନିଜ ବାସେ ଏ ଗୃହ ପବିତ୍ର ମୋହର ନିର୍ମଳ ଆଜ ସର୍ବପୁର ଭୁବି ପ୍ରଦାନ ମାଗ ମୋତେ ଯେ ଅବା ଇଚ୍ଛା ତୋର ଚିତେ ଗୋରୁ କାଞ୍ଚନ ଦିବ୍ୟପୁର କିବା ପ୍ରସାଦ ମନୋହର ଗ୍ରାମ ପାଟଣା କନ୍ୟା ଧନ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ବା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଣ୍ଣବସନ ଆଦି ଯେତେ ଭୁବି ପ୍ରମାଗ ମୋତେ ଗଜ ତୁରଙ୍ଗ ସୋତରୀ ରଥ ପଲ୍ୟଙ୍କ ଆଦି କରି କିବା ତୋହର ହିତେ ଯେତେ ଭୁବି ପ୍ରମାଗ ଅନୁମତେ ଦେବୀ ମୁଁ ଏ ସତ୍ୟ ବଚନ ଦ୍ୱାରା ତନୟ ବାଳି ଧନ ହେମନ୍ତ ବଳି ସୁଧ ଚିତେ କହିଲେ ବାମନ ଅଗ୍ରତେ ହେମନ୍ତ ବଳି ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱଭାବେ କୁଶ ପାଣି ମଙ୍ଗଳ ସୁରେ ବେତ ଧ୍ୱନି କରନ୍ତି ବଳି ମନେ ଘେନି ତ୍ରିନିଭୁବନ କମ୍ପେ ନାଦେ ସୁଜନ ନମୋ ବିଷ୍ଣୁ ପାଦେ କହଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରାକୃତ ବନ୍ଧେ ଭାଗବତ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ ସହିତାଂ ଭାସିକାମ୍ ଅଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଧେ ବିଷ୍ଣୁ ବଳି ଭୁବନେ ବେଦ ଧ୍ୱନି କରणे ନାମ ସପ୍ତଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ बोलानंदे कवार हरि हरि बोल।